Iglesia Adventista del Sétimo Día nga nagdala sa lubos sa tulo ka malusa. Ayan mining kagabion mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan ng kasulatan. Busa ayaw pagpiyasa ang pagsunod. Kaya din ay pagultuhon nga nagkanayon. Makayon satin sa kabata ang pagkahadlok sa papulo sa kanila. Apan ang malisod satin ko sa kataong hapon, mahadlok sa pagpulo sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan ng kasulatan. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiil at kahayag sa akong kalagyan. Ug karon kaniya ang inyong ubos nga igsoon. Sama ko sa mayong pagpaminaw ka natong tanan mga higalag, mga kaigsunan. Kami nagapanginaot nga nakamo sa maayo nga panglawas, uban ang grasya ni Ginoong Kristo mag-uban ka. Aniya na sa atong programa The Last Warning Message Ministry. Alang sa atong hingpit nga pagsugod atong gihangyo si Brother Roldan Katigdig alang sa kapagampo magampo na kita. Silimbahon dalaygon nga Dios aman namo na ikaw sa mga langit lintak na Ginoo. Niya na sa inyong mga alagad anon sa pagpagamit sa mga buluhaton. Malaw ikaw Dios sa pagpanalangin labi na Ginoo sa mga nagapaminaw lintak na. Na sila makabaton sa nahunag kasing-kasing ang badinawaton aron na mga kamatuoran Ginoo nga mapahat kanila dili mahimong kawang kundi dunay kapuslanan Ginoo. Padayag kanila Ginoo ang imong mga kamatuoran bisan pa man sa mga damgo mga panalawon sa kagabi. Huwag kayo ulit kayo nahimo Diyos kaya di matabang ka na mo o sa inilamang nga tanan na magitog yan o isali pasigdo ako ni sa mga kapayasan sa ngalan ng bahong Ginoo sa Kristo among Diyos ug manluluwas. Amen. Once again, son, mayong pagpaminaw ka natong tanan. Welcome kita sa Timog Kapupudan, Mindanao nga nagpaminaw nining numero 1 ng FM station sa Dakbayan sa Pagadian, ang 98.3 Energy FM. O sa nagatanaw sa itong live, pinaagi sa itong Facebook page, The Last Warning Message Ministry. Welcome sa itong program ug kami nagapanghinaot nga nakamo sa maayo nga panglawas, uban ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban kanato. Nining takna galapit sa 2 sa bulan sa Marso 2025. Amo na usab kamong dapiton sa pagpakigtuon kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Dinon sa man ang pundok nga inyong gipilan sikta nga gipasagupan, dili ka na babag mga kaigsunan kay kanang kini nga programa alang kini kanatong tanan ipaagi lang ninyo sa text or itawag sa ato nga mga numero. Og mahimo usab ninyo nga i-comment sa ato nga comment section kay andam ang Biblia sa pagtubag sa inyong mga nagkadaiya nga pangutana. Welcome sa ato nga program. Og sa pagpadayon alang sa wala pa kakuha sa ato nga mga numero, mo gihapon nga number is on sa Smart 0912-453-0693. Usbon ako 0912-453-0693. Ang TM 0967-962-5017. 0967-962-5017. O sa pagpadayon, may gustong itimbaya diha? Brother Joel, nakay gusto itimbaya? Okay. Okay, mayong gabi sa tanano, kudob sa buton ning tingog na to sa kagabiyon, mayong gabi, o dalaygon kayong Diyos ng mga taknaa, nga din makahimo na sabtas pagmalandong sa mga pulong sa Dios. O ako sa mitimbayang mga kaisunan diya sa Upper Tamuan Church sa ang mga ginikanan diya. Sila asong mga uyuan silang sa tanan lang mga kaisunan diya og sa mga pagumangkon o ang Dios magapanlangin kanatong tanan. Okay, salamat. Brother Roldan, bro, nakay gusto itimbaya? Okay, mayong gabi kanatong tanan, kutob sa tanan nga nagapaminaw sa tong programa The Last Warning Message. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. O ato nga pangumusta ang ato mga kaigsunan labi na sa
diha sa iglesia sa Daguhoy, ang atong mga kaigsuonan diha, mga Vigentes family, Balulong family, ato po di pangumusta ang ato kaigsuonan dito sa San Miguel, mga Morales family, Brother Rudy Morales. Bro, may gabi diha, o atong kaigsuonan dito sa Baluno di Mataling, si Tatay Abelardo Catalogo, ato po nakauban sa pagsimba atong miagi nga adlaw ipapahulay. May gabi diha tay, o kita na hinaot nga ana kita kanunay sa maayo nga panglawas sa banang grasya ng Ginoong Kristo, especially po dahil sa ako nga pamilya diha sa Gipos, Poblasyon Gipos. Akong asawa, Sister Junami Balulong Katigdig, uban sa kong Mama Amy Balulong, o dito po sa bukid mga mangho diha dayon si Papa Matronilio Balulong may pagpaminaw, o ang Diyos magapanalangin kanatong tanan, atong ibalik sa atong pastor. Okay, salamat, no? So, atong itimbaya usab si Brother John Prel Buko. Matod ba niyang shout out from Kamalig Albay Pastor. Maayong gabi diha sa taga Kamalig Albay, no? Brother John Prel sound check. John Prel Buko, no, from Kamalig Albay. Welcome sa atong program. Okay. Brother Tony, hintahan na kinakapas. Panimbaya sa ta. Tantang ipaabot sa mga unang-una sa tanan, pasalamat ta sa atong buhi nga Dios nining kagabi, no, nga lain usab nga gayon nga gipawlang kanato alang sa pagtuon sa mga pulong kining alang sa pagtimbaya sa tanan atong makigsuonan, no, sa nagkalaing mga dapit. Dili na tisgutan mga pangalan apan atong mga sigutan ang mga iglesia dapit sa Malangas, no, mga igsuonan nato dito sa Barangay del Pilar, no, sakop sa Malangas, ug sa Barangay Tungaw usab sakop sa Pitugo. Mga kaigsuonan nato diha ug sa Upper Tamuan, no, sa Balok Sayan. Atong makigsuonan diha may gabi diha king tanan, ug sa kapalaran usab sa simbahan diha mga igsuonan nato nga naminaw karon may gabi, ug sa dinisakop sa Nicolong usab, no, tong simbahan diha sa Dumalinaw, ug sa Danlugan usab mga kaigsuonan nato diha sa Purok Pitsay, no, sa Danlugan. Atong mga kaigsuonan diha may gabi kayong tanan. Ilabi na sab diha to sa nanay mo tanan. Sige. Unahon natong entertain igsuon gikan sa usa nato ka igsuon, nangutana siya. Sapong. Matod pa niya Pastor good PM, mangutana lang ko kinsa may nagmugna sa amahan sa wala pa ang kalibutan. Nagdungan ba sila ni Satanas sa wala pa himuha ang kalibutan? So ang iyang pangutana kabahin sa Dios, no? O gilaing amahan gipasabot nga linya ni. Mao gyud ang atong Dios nga amahan. So asa man daw siya o kinsa may nagmugna, no? Kay siya man mooy magbubuhat sa kalibutan god. Siya ang creator. Ang pangutana siya pod asa pud kaha siya nagikan, no? O kinsa pud kaha ang nagmugna kaniya? O kung gibungna man siya o gihimo man siya, dungan ba pud sila ni Lucifer paglungtad, no? O baka labaw lang siya gamay. Baka unsa kaha nga paagi. Palihog kunog tabangan to ani brother nahon nato Brother Tony we. Bro, atagi daw ko bersikulo nimo diha. Asa ka nagikan yung kinsa jud ka ang nagmugna daw sa Dios? Para sa imo kinsa ka nagmugna sa Ginoo? Sa balang kasulatan igsoon, dinhin naman kita mo mamagin atong pundasyon sa pagtuo. Mo subay-subay lang kita, no, kay kining atong nahunaw say makalibog pod, no, tungod kay makaingon ta nga asa gyud nagagikan ang Dios kanung naay Ginoo o siya ang ato gyud nga kanunay gisampit ug gialagara, no. Unang sa balaang kasulatan igsoon, atong basahon kini ang Salmo. Palihog ko brasa dia Brother Joel adre sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 1 magsugod hangtod sa samtong
Sulayan nato pagbasa kay kining 1 ug 2 lang. Sulayan nato basa. 1, 2. Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan. Sa wala mo pabuhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himua ang kalibutan, Dios ka na. Walay sinugdanan ug walay katapusan. Ano nga, kung atong tunan o atong sabton pag-ayog soon, di kita ka tugkad, no? Tugkad kay wala siya sinugdanan o walay katapusan. Muna nga ako ikatubag nga hatag bersikulo, Pastor. Sige, salamat. Brother Katigtig, na kay gusto idugang bro. Okay, sa punto mga higala nga kinsay ga-create sa Diyos nga amahan wala gyud, no? Sa word pa lang gani nga siya mo ay creator, dili siya creation, dili siya binuhat, kundi siya mo ay maglalalang mga higala. Dayon bahin sa punto nga kung gilalang siya, dungan ba siya kang Lucifer, dili gyud mga higala. Kundi ang mga manulunda manggod gibuhat lang pud sa Dios, no? Ang Dios ra po'y nagbuhat sa mga manulunda. Ang gani mabasa man na sa Ezekiel kapitulo 28 nga si Lucifer gilalang. O niya dinhi pod sa Hebrehanon kapitulo 1 nga ang mga manulunda mga higala is gilalang ri siya, gihimo siya sa Dios. Gani ingon diri Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 7. Ug mahitungod sa mga manulunda siya nagaingon, ang iyang mga manulunda gihimo niya nga mga hangin. So matod pa ang Dios mga higala, naghimo siya og mga manulunda ingon sa mga hangin. So binuhat lang ang mga manulunda, si Lucifer binuhat usab. Pero ang amahan, matod pa sige basa sa tong sa kaigsuon, wala siya sinugdanan. Wa may sinugdanan mga higala, kitang tao di kita makahimo sa pagtugkad. No, kita limitado lang man ang ato panghuna-huna, labaw gyud ang panghuna-huna sa Dios mga higala. Mahinungdan nga di kita makatugkad kung asa gid nagikan ang Dios kung kay siya magbubuhat o kita mga binuhat lamang, no? Ingana mga higala, dili sila dungan og existence ni Lucifer sa rason nga si Lucifer binuhat ra pod sa Dios nga mao ang maglalalang. Okay, salamat, no? So, klaro kay Igsoon ang kamatuoran kabahin sa pagka-Dios nga ang Ginoo dili nato iparihas sa tao, iparihas nato sa mga butang sa kalibutan, kana bang gingon cause and effect, no? Nga kinahanglan na agid siya sinugdanan kay kun dili pwede nga moabot lang na diha wala lang. Dili nato parihason ang Dios niya na kay ang Dios infinity man siya. Walay sinugdanan ug walay katapusan. Hinungdan nga dili nato pwede i-compare ang Dios sa tao, dili nato siya iparihas sa mga manulunda o sa bisan kinsa kay siya labaw sa tanan mga kaigsuonan. Hinungdan nga kung pangitao nato ang Dios, kung ato nga sukdon ang Dios asa siya nagsugod karon sa nagsugod, dili gyud na matugkad sa tao ang mga pamaagi sa Dios. Ngani niingon ang Roma 11:33. Palihog ko pagbasa, Brother Tony, nga niingon si Apostol Pablo, pagkadili matugkad ang mga pamaagi sa Dios. Muna nga kung matugkad nato ang pagka-Dios igsoon, atong masukod siya, murag tupong nata sa Dios, no? Ato basahon gani. Roma 11:3 nagingon 13:33 at 11:33 at 11:33 nagingon din 33. O ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga iya sa Dios, pagkadili matugkad ang iyang mga paghukom ug pagkadili matukib ang iyang mga paagi. So kung magisgot na tagpagka Dios makaisunan mo nay butang nga dili na matugkad sa tao. So wala na sa maabot sa tao igsoon, finite ra gud ta, no? Naara tay limitado lang ta ang atong pangidaron, limitado lang atong kaalam, o dili na gyud nato masukod ka ang Dios walay katapusan, kita may katapusan. So dili gyud nato siya mapangita, dili nato siya masukod, dili nato pwede pangitaon o i-compare nato sa mga butang sa kalibutan. Kay walay butang diri sa kalibutan nga naglungtad nga pwede nato kumpara sa Ginoo. Kay siya labaw sa tanan, siya ang magbubuhat sa tanan. Walay creator niya kay siya, walay nagbuhat niya kay siya mooy magbubuhat. No? Mo na siya ang ato nga kinahanglan masabtan nga siya mo ang naghimo, siya ang naghimo sa tanang butang.
Unang nangutana ang balaang kasulatan kang kinsa man nato ipakasama ang Dios. Dili gyud nato pwede ipakasama siya sa mga butang sa kalibutan o sa mga nindot nga mga talan-awon sa kalibutan tungod kay ang Dios pinasahi siya walay sinugdanan ug siya walay katapusan mga kaigsunan. I hope na nasabtan na siya niya ng puntuha nga siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, siya nga mo'y nagbuhat nimo og dako. Dili gyud nato masukod ang iyang mga pamaagi. Dili nato matugkad ang iyang pagka-Dios. Mo na ibutang nga imong masabtan nga ang Dios labaw gyud ang atong Dios nga gisimba, labaw siya sa tanan nga Dios. Tungod kay ang Dios dinhi sa kalibutan may katapusan, limitado. Apan ang Dios pinasahi siya, no? Mo na siya ang kamatuoran diha. Mo na nga sa ato ang pagtuon sa Biblia, kung mangita na ta sa pagka-Dios, kung ato nang sukdon siya, niingon si Propeta Isaias, sa Isaias 40, brother, katigtig palihogan ko, versikulo 18, sulayan ganin nato pagbasa ha, kung unsay pangutana diha sa balaang kasulatan. Nanggang kinsa man di ay ninyo igapakasama ang Dios, kung unsang dagwaya ang inyong iindig kaniya. So kang kinsa ka nato ipakasama ang Dios, no? Baka unsa kang dagwaya atong ikaindig kaniya. Unsa pa padayon gani? 19. Ang larawan sa magbubuhat gitunaw kana, ug ang magsasalsal sa bulawan nagahalop niini sa bulawan. So kanang mga larawan nga nililok ingon mao daw ning dagway sa Dios, hinimo ra na. Ang ilaktaw nato 25. Nan kang kinsa man day ako ipanag-ingon ninyo, nga aron ako mahisama kaniya, nagaingon ang balaan. So kapila gyud na gipangutana ngani sa 46:5 usab brother katigtig sa mao gihapon nga basahon, mao gihapon kana nga pangutana ang gipangutana sa balaang kasulatan ngadto sa mga tao alang sa Dios. Basa. Sa kang kinsa man ninyo ipanig-ingon ako, ug magahimo kanako nga sama, ug itanding ako aron nga kami magakasama. So kang kinsa ka, no? Kung gusto nato i-compare o i-explain ang Dios, kinsa pod? Unsa pong dagwaya? No, muna ka lang naay mga dagway, gindagway daw na sa Ginoo, taman ra gyud sa una-una sa tao. Kay ang Dios nga Amahan butang siya nga dili matugad og dili nato makumpara siya. Salamat ang Dios magapanalangin. Padayon ta makigsunan 9721. Maulan nga kagabihion kaniyo tanan diha mga pastor. Watching from Kalawit, Zamboanga del Norte. Nagulan diha sa Kalawit. Tinuod ba nga ang pag-ilik sa Santo Papa hulaton lang nga dunay puting aso pastor? Og unsa pong klasihang puti pastor nga puti man ang aso? Aso day ni. Dunay puting aso pastor. Og unsa po'y klasiha puti pastor nga puti man ang aso kasagaran? Mo lagi, no? Na po itong katong magsunog bitaw ka og kanang guma, no? Kanang guma ison itom na nga aso tinuod. No, mo na nga ikson wala ko kuan na, no? Giunsa nila nga nakaingon ka nga gipaagi og aso, no? Nga naay puting aso gani mo na nay paagi sa pag-elect, no? Dili kana ang ako na hibaluan kay ang sa didto manggod sa Vatican na sila'y mga cardinal mo na ang sunod nga posisyon sa Pope. Kana nga mga cardinal, mga kaisunan, sila magahimo sa pag-elect, no? Maghimo sila mga meeting himuon o mag-appoint sila kay naa sila himuong eleksyon usab, no? So kung kinsay mo daog mo na nga mahimo nga Santo Papa. So muna nga sumala gani diri sa United States Conference of Catholic Bishop. Atong basahon ang sila mismo ha atong pasultion kay sila may nakabalo gyud ani. How is a new pope chosen? When a pope dies or resign,
The governance of Catholic Church passes to the College of Cardinals. Cardinal are bishops and Vatican officials from all over the world, personally chosen by the Pope, recognizable by their distinctive red vestment. Following a vacancy in the papacy, the cardinals hold a series of meetings at the Vatican called General Congregation. They discuss the need and challenges facing the Catholic Church globally. They will also prepare for the upcoming papal election called a conclave. This decision that only the Pope can make, such as appointing a bishop or convening the Synod of Bishops, must wait till after the election. In the past, they made arrangement for the funeral and burial of the deceased Pope. So, naa sila election, no? Wala man nakahisgot diri og aso. But, bro. Pastor, kuan kanang outside mong sa election, kator mong yung mga cardinals ang mag-elect. Pag muaso na siya sa kuan, kana makita ng puti nga aso, bot pasabot nga naka-elect na mo, iti mailan sa mga naa sa gawas. Okay. Atong basahon tiwas ha, brag naa diri do. The cardinal vote the secret ballot. No, secret ballot ang ilang pagpili. Processing one by one to Michelangelo fresco of the Lord's Judgment, saying a prayer and dropping that twice folded ballot in a large chalice. 4 rounds of balloting and taken up every day until a candidate received 2/3 of the vote. The result of each ballot are counted aloud, recorded by 3 cardinal designated as recorded. If no one received the necessary 2/3 of vote, the ballot are borne in stube. No, na day pagsunog yun. No, near the chapel with a mixture of chemical to produce black smoke. So pag wala gani ito nga. So when the cardinal received the necessary 2/3 of vote, the then of College of Cardinals asked him if he accept his election. If he accept, so napili dayon iyang dawaton. He chooses a papal name. Pili siya iyang papal name na pod. Is dressed in papal vestment before proceeding out to balcony of St. Peter Basilica. The ballot of the final round are born of chemical producing white smoke to signal to the world election of a new pope. So, ang pag-asudi ay sa puti, nag-designate na siya o nagpahibalo na siya sa katawhan nga naanay na pilian. Pag itom gani, bot pasabot, wala pag yun. Wala siya kakuha sa 3rd vote. Pag makuha na ang 3rd vote sa tanan nga cardinal, dayon iyang dawaton ang maong posisyon, muna na nga naay pagsunog na pod, no? Na sila pagsunog atong balota. Unya ay ibutangan lang chemical. So kung kanang ang pag-aso nga itom or puti, dili din na milagro. Kundi gina sila chemical nga gisagol aron nga magpahibalo sa katawhan nga naanay napili. Ana siya iso. Dili dito kuan. So tinuod jud ay no? Karon pa pug kabalo ana kay dili man kay ko kanang kuan particular pagdating anang sa ilang pagpili ay. So salamat igso no sa so dili tinuod nga Ginoo ang mag-elect day pastor dili ang cardinal ra nila kadto lang ilang mga bishops still being gitudlo sa pope. So kadto sila mao ang elect, magpili, secret ballot ang ila ang pagpili, dayon kinsa tong makakuha sa 3rd vote sa tanan nga cardinal, siya mao ang mapili. Dili ang Ginoo. 7:6 to 8. Pastor, ingon among layman, ang buot daw ipasabot kana daw si Kristo ang nagdupa sa cross. Gidupahan daw niya ang kalibutan. Tinuod ba ni pastor kay among libro na may cross? Salamat. So niingon daw ang liman nga ang buot ba daw sa pasabot nga kay si Kristo namatay din sa cross. Yes, Sigson, kana mangyud ang katarungan. No? Bisan ang bata bitaw nga walay basa-basa sa Biblia, pasultion nimo dai dong unsay ikasulti nimo sa cross. Ang ikasulti gyud sa bata, Brother Tony, si Papa Jesus namatay diha. Mo gyud katarungan. Unsa di ay ang first impression yun pagdating sa cross? Di ba makaingon man gyud ta simbolo na sa kamatayon ni Kristo kay diha namatay. Muna nagsimbolo na nga naluwas ta. Muna ang atong nahibaluan
Munang delikado kay suod ang little knowledge kay naay mga butang nga wala ba itudlo sa kalibutan na may gitawag og intrinsic knowledge or wisdom na po intrinsic no tinaguan but pasabot wala gisaba. Two side of coin ba sa usa ka coin na ay tail na ay head, usa lang kabahin ang ipakita, no? So sa cross igsoon pagtanaw nimo Jesus Christ naman na simbolo naman na wa na nato gisimba, so walay problema. Pero sa pikas lain side sa coin, kung imong tanawon og tun-an ang kasaysayan, aduna di siya history og ang unang nagamit ang mga pagano. For example, Brother Tony, kanang uso karon pag dating sa kining during Christmas. Ang Christmas maghimo din sila mga Christmas tree. Butangan nila mga bula-bula ang Christmas tree. Murag lain color dayon. Murag bunga ba? Bubunga sa Christmas tree niya. Nindot kay siga. So nindot kay tan-awon sa mga tao nga design ra gud no? Pero kabalo ba mo sa kasaysayan ana makaisunan ang original nga Christmas tree mga ulo na sa bata. Muna si Santa Claus siya mao ang devil nga halaran sa una og bata kay mukhaon siya bata. Muna hilig siya bata. Pero karon gihimo ng white side, gihimo ng positive tanawon pero si Santa Claus hilig nagbata. Pero sa una, hilig og bata, pero mukha og bata. No? Mo na siya, isa mo makita ang kalainan. Nung nakuha kayo na ibaluan sa kasaysayan, ang usa lang ka, side imong tanawon, makaingon jud kag wala may problema nga nakita. Munang sa cross, so makaingon jud ta. Bisag kinsa ang mga reliyon diha, kinsa goy nagsimbang cross og ilan nang gipadako ingon nga Dios, wala man. Bisag unsa nga reliyon. Pero kung makahibalo ka sa kasaysayan, di mo mahibaluan nga naa pa di ay deeper meaning which is dili na Christian. Okay? 8336, maayong gabi. Hello, maayong gabi. Hello, Pastor, maayong gabi. Kinsa ni palihog? Undax. Si Undax. Brother Undax, bro, unsay atong ikalagad nimo, bro? Nanakupitang sana. Kaya wala na problema, bro, basta kay katurang bag-o na pud ha, dili ta atong balik-balik kay mana naman tagtubag ato. Bahin sa adlaw ipapahulay mo. Sige, bro. Palihog ko magbasa ng Exodo 28 hangtod 11. Sige. Palihog ko, brother Katigtig, Exodo 28 ngadto sa 11. Ato sang basahon dayon dinha magsukad ang iyang pangutana. Basahon sa nato, bro, ha? Okay, itong basahon, Exodo 20, versikulo 8 ngadto sa 11. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo sa kaadlaw nga igpapahulay, alang kang hiyubang imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw, bisa ng imong anak nga lalaki, bisa ng imong anak nga babaye, bisa ng imong sulugoon nga lalaki, bisa ng imong sulugoon nga babaye, bisa ng imong kahayupan, bisa ng imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan ni Hiuba ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Okay, bro. Unsay atong pangutana na? Sugo man ni sa Diyos di pastor nga pahulay mo sa adlaw ipagpahulay. Nagtuman mo mo ani? Yes, nagtuman, bro. Aning kamot yun ta sa pagtuman na matag karon gunya. Matag Sabado. Asa man siya nagsugo nga mga tumo sa SDA sa adlaw ipagpahulay? Walay mabasa, bro, nga muadto sa SDA Church matag adlaw igpapahulay. Pero ang atong nabasa nga hinumduman ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan. O kay maghisgot man og pagbalaan, nagtuo ko nga bisan ang ubang reliyon pag-ingon og balaan, didto jud ka sa balaang dapit. Ato pa, apil si Kristo, apil ang Diyos nagbala. Nagbantay siya na, bro. Nagbantay. Balaan sa adlaw nga kapito. Apil siya, bro. Iyan ang gihinumduman. Gibatasan. Imo apilon jud nimo imong hayop ug pahulay. Di nimo patrabahoon, dili nimo pa daruhon kay pahulay sila. Apil sila nagsimba.
Dili po bro, kay dili man nakasimba ng hayop. Kita lang nga tao nga kabalo mo simba, kita lang mo simba. Sa to pa ang Diyos nagsimba sa adlaw ikapito. Na si kinsa man ang si Kristo? Ang Diyos. Si Kristo naghinumdum siya, no? Siya ay unang nimpahulay. Diyos amahan. Ang amahan, ang atong mabasa sa Biblia, ang Diyos nagpahulay siya, gipanalangin na niya ug gibalaan niya ang mga adlaw. Genesis 2:2-3. Oo. So, wala sa nagsimba. Nagbalaan siya bro, gibalaan niya ang mga adlaw, gipanalangin na niya ang mga adlaw, gipahulayan. Kaning Exodo 8:20, sugo ni o nagsimba siya ni. Sugo yun na bro, nga pagsimba nana sa Exodo 20. Mo nang napulo ka sugo gyud na siya. Nya sugo na siya sa pagsimba ka hinumdumi aron sa pagbalaan. Wa man ingon nga hinumdumi aron sa pagtrabaho. Ang giingon man hinumdumi aron sa pagbalaan, meaning pagsimba. Wala may simba dre. Kanang pagbalaan bro. Di kanang ba nga sugo nga para maagto pa sa SBCard. Wala lagi bro, wala lagi. Pero ang imo masabtan nga pagbalaan. Dili gina mabasa ng SDA Church nga imong gipangita. Ang mabasa ra pagbalaan. Nana to ko itong matana. Sige bro. Bisimba ng good ni Moses ang Diyos dili adlaw ipapahulay. Dili po sa SBCard. Sige daw. Basta bersikulo daw bro. Bisimba sa Diyos. Bisimba ni Moses ang Diyos dili adlaw ipapahulay. Asa nga verse ganimo? Basahon sa nato bro. Basa na to ha. Exodo 34. Exodo 34. 33, 5 Sige, basahan daw Brother Tony, palihog ko. Exodo 33, 5 ngadto sa 8. Ay, kuwan 34, 5 ngadto 5 sa 8. Sige, basahan daw Brother Tony. 5 sa 8. Og Jehova may pakanaog, og Jehova may kanaog sa panganod og mitindog siya didto uban kaniya og nagmantala sa ngalan ni Jehova. Og si Jehova miagi sa iyang atubangan og nagmantala si Jehova usa ka Dios nga may maluluyon, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko ug dako sa mahigugmaong kalulot ug kamatuoran. Nagatipig sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo. Ug nagapasaylo sa pagkadautan ug sa pagkamasukihon ug sa sala. Ug sa walay bisan unsa kapaagi nga matarong sa dautan, nga magaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat niya kaliwatan. 8. Og si Moises midali og giduko niya ang iyang ulo ngadto sa yuta og misimba kaniya. Na, mana bro? Unsay atong Wala tungko ang simba sa adlaw ipapahulay. Ganun di mo lagi adlaw ipapahulay nga simba niya si ang Diyos. Una bro, na ako duha katubagan na. Bisan magako og na ang Dios mo naog sa langit dayon magpakita nako sa adlang ipapahulay pinagi sa adlawng Lunes sa pinagi sa panganod. Bisag Lunes pa na simbahon ako siya. Dili ko maghulat og unya na kanako simbahon og adlang ipapahulay na. Dios na imo atubangan magulat pa kag Sabado. Natural. Dios mo na. Ikaduha, kadjut lang bro. Ikaduha. Wala po kay mabasa diha nga dili na adlong ipapahulay. No? Wala kay mabasa si Moises nga nagsimba kabalo siya unsang adlaw ang angay niya hinumduman aron magbalaan siya sa Dios. Siya gyud nag-ingon sa Exodo 28. Siya nagbitbit sa papan nga bato. Nya iyang ingnon ang mga tao tumanan ninyo nya ako di ko mutuman ani. Dili, number 1 jud siyang mutuman na. So kabalo siya nang hinumduman. Sadyang adto lang yung higbayo na nagpakita ang Diyos. It doesn't matter unsa tong adlaw at it doesn't matter kung naaba sa simbahan o wala, kay ang Diyos man nagpakita pinaagi sa panganod nan yukbo ang Diyos ayon na pagulat og adlaw ipapahulay. Sige bro. Asa man ba sigila nga si Moses nagsimba og adlaw ipapahulay? Dili mabasa pero atong masabtan. Si Moises biya nagsulat ng Exodo.
Lisod po kaayo bro, no? Common sense lang ba? Common sense lang pang gamiton. Common sense lang gud dato gamiton, dili lang gyud nang mabasa ba letra for letra. Ay na lang na. Ato common sense na lang gyud nga bisan ang grade 1 ba makasabot. Si Moises nagsulat sa Exodo 20 nga ingnan niya ang mga tao, hinumdumin ninyo ang adlang ipapahulay aron sa pagbalaan. Sige bro. Ngayon, magutang bersikulo kapitulo laway anang istoryahan na. Dili po bro, kay nag-base maghapon tag bersikulo. Exodo 20. Common sense na lang nato. Ang ako na lang common sense nga mangita kag verse nga nagpahulay si Moises. Dili naman na kailangan basahon letra por letra kay imo naman ang masabdan si Moises mo nagsulat sa Exodo, siya nag-ingon nga nasulat sa papan sa bato, siya nagunit sa papan nga bato nga hinumduman ang adlay pa niya. Siya na noon ang wala nagtuman. Katawanan biya kay na bro. Sabot mga nagbalahan di pastor. Ha? Sabot mga nagbalahan. Suma nimo bro, para sa imo nagtrabaho na o nagsimba? Wala nagsimba wala na nagsimba. Wala na sig problema na. Dili na lang ko problema kay Ako ba yan? Sige bro. Genesis 2:3. Matunsa ang Diyos nagbalaan tayo ng kapito, nagsimba o may pahulay. Ay, dili nimo i-compare imong kagalingon sa Dios. No? Kaya ang Dios, natural nga iyan ang gibalaan o gipalingan. Pero alang sa tao, hinumduman na sa tao, aron nga magbalaan ang tao. Dili kay aron balaanon sa tao. Kay dili man ang tao Dios. Lahi ang tao, ayaw ipaka-Dios yung kagalingan. Bro, last na lang ang pangutana kay atong entertainer na po ang uban. Okay. Sa panahon ni Moses, wala may templo. Ha? Panahon ni Moses, wala may templo. Asan ang kasugo si Kristo? Ang Diyos nga manimba mo sa alang pahulay. Dili man kailangan nga naagyo templo aron makabalaan. Kay bisan gani sa panahon nilang Apostol Pedro, bisan daplin sila sa suba, pwede ka magbalaan. No? Nana sa buhat 16. Dili lang sa kuwan, sa panahon ni Moises. Bisan gani, it doesn't matter kang Moises or dili. Na may templo or dili, na may tabernakulo sa una o wala. Ang punto nako bro, dili mag-matter ko naa na bay simbahan sa una or wala nga gitukod. Ang punto nako nga ang pagbalaan sa adlang ipapahulay, bisan asa kang dapita, buhat 16:13, pagkaadlang ipapahulay niingon silang Apostol Pablo na mahulay sila gawas sa syudad, daplin sa suba. Meaning to say, bisan panahon ni Moises, bisan pag wala pa'y simbahan sa unang panahon, igranta to nga wala pa'y simbahan, bisag na tabernakulo, pero igranta mo, bisan pag wala, makahimo ka pagbalaan. Nga ano, manugot mga pastor, kamatag sa balo, mato sa Jesus. Naa may simbahan. Pero kung wala, pwede rapod og dili. Kaya naa may simbahan. Pero kung wala, pwede rapod og dili sa simbahan. Pwede ra mag-home division, pwede ra anak bro. Kaya nga, kanan yung simbahan, alam po anak. Ha? Sa dahil ng simbahan, diskuhan, simbahan ko na, no? Ingon ba, bisa gingon. Ha? Bisa gingon ang Diyos, ang Kristo. Nga ang simbahan, alam buwanan? Ay, yung simbahan, alam po anak na. Lagi. Unsa dahil pagtanaw ni Wana bro? Ang pintura na gingon ni Kristo. Ang simbahan, dili na pwede mag-ampo ka diya bro. Bisa nasa dili ka manugot, bisa nasa ka pwede mag-ampo. Pwede yung manugot ka nga diya. So pwede ra sa simbahan bro? Pwede, pero yung manugot ka salamat kayo. Ikaw na nagsubukan. Pwede ra sa simbahan, pwede ra po dili. So kung magsimba mi sa simbahan, walay problema. Kay pwede ra man, di ba? Di nga, kung nagitunahan mo po sa una, dapat sa mag-ato o simbahan. Pwede ra bro. Na mali lang ka ato na sayo pra tong nagdoktrina nimo. Kaya ang sakto bro, bisag asa, bisan pagdili sa simbahan, pwede sa balay, pwede ka magbantay sa adlang ipapahulay. Sige bro, kay ato na pong hatagan og chance ang uban ha, kay para nga patas po sa uban. Salamat kay bro, salamat kay bro. Sunod semana bro, pwede Sabado. Sabado bro, Sabado. Pohon bro, walay problema. Salamat bro, may gabi bro, may gabi. So ana ra siya isuon kita ra mag-igo ana, dili nato na iagig gubot. Samoy na mag-igo ato. Sunod nga pangutana, gikan kang Faye. Good evening po, Pastor. Good evening, Pastor. As lang ko kung ang isa ka tawo minyo og kasal na dayon gabulag kay wala nagkasinabot.
Then after 1 year and half, na ay laing bayi ang laki. Sala ba gihapon na nga kung manguyab or mag-uban og laing bayi ang laki? Pag after sa 1.5 year, kung kasado ra gihapon siya, kung pag-adto nimo dito sa PSA, pag lukat nimo sinumar, minyo gyud gihapon ka, sala gina siya, di gina pwede. Kaya ang tao nahigot jud sa iyang kapikas sa panahon nga nakasal sila. So, it doesn't matter kung pila ka tuig, 10 years, 5 years, ang punto diha nga kasado, hinungdan dili pwede. Wala nga, hinungdan nga, kinahanglan jud unta nga, klarohon jud kung nahigugma ba jud ka ng imong ipakaslan. E base unyag dili magkasinabot na kay dili mangayan, wala na ra ba na, no? Basta makasal na mo, dili na gina pwede. Sa kalibutan na ay divorce sa uban, na ay annulment, mahal kayo, na ay legal agreement, pero sa mata sa Dios, prinsipyo sa balaang kasulatan, dili gina siya pwede. Dili siya. Og mahulog gina siyang sala, kay sa Roma Kapitulo 7, 1 ngadto sa 4, ang lalaki or babae, mahigot siya sa iyang sawa or bana, samtang buhi pa siya. Pero wala punta nagsirado bahin sa pagsimbaha kay ang Diyos nakabalo man sa atong kasing-kasing. So, kamo na magsabot sa Ginoo ana. Salamat ang Diyos magapanalangin. So, mangita ang taglain, no? Mangita taglain nga kuan. Option. 9721. Kaminos man ang imong pangutana, bro. Nonsense. Unsa bagud pagsimba sa hayop? Hanggaw nakaminos na sa inyo, pastor. Oy, bro, ayaw pakigdebate sa ere, bro, kay gusto ming makakaton. Inom lang diha. Bro, soyop lang, ayaw pakigdebate. Adto lang kay Father Darwin pakigdebate ikaw naa sa Facebook. Pangitaa tarantado ka. Ay nang relax lang mo diha makisunan, no? Kay maumugod puto iyang papel, no? So ang ato lang isuon, tubagon na gyud po nato kung naa siya pangutana kay nag-open magud ta. So kalma lang mo diha makisunan, ha? Kay ato lang iampo siya. Nga unta nga maabot ang panahon nga iyang abrihan ng iyang kasing-kasing. Kaya ang tao bisan unsa pa kung abrihan na niya ang iyang kasing-kasing sa pagpaminaw. Kaya naay duha ka klaseng tao manggod. Naay mga tao nga sirado og kasing-kasing nga matud pa sa 2 Tesalonica 2 ngadto sa 2 Tesalonica 2 bersikulo 9:10-11 nga sirado yun sila, dili mo dawat sa kamatuoran, hinungdan dili sila maluwas. Pero aduna po isa ka klaseng sa tao sama sa taga Berea sa buhat 17:11 nga maminaw gyud sila katarungan ang taga Berea. Basahagan ni na Brother Katigtig palihog. Ang taga Berea nakadayeg si Apostol Pablo niya na kay lahi sila sa taga Tesalonica 17:11. Nagingon, o kini mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonica. Kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos nga pagkamasibuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti kanila. So mo na siya makaigsunan, no, nga ang taga Berea nakadayeg yun si Pablo. So mo na pinakanindot kayo nga kinaiya sa tao. Mo po na pagpakita nga ang tao taas gani og IQ, taas gani og intellect, bright gani nga tao, open-minded yun na siya. Permintig yun na siya maminaw sa katarungan. Mo na ilhanan sa tao nga taas og IQ. Mo na nga kung ang tao gani siya maminaw sa katarungan, mo na pinakamaayo sama sa taga Berea nga wala sila ning tuod ayon pero ilang gidawat ang pulong sa bugos nga masibuton sa adlaw-adlaw na nagsusi sa kasulatan kung tinuod ba, no? Tinuod ba mo na nga na lang ato isuon tuon lang gyud ta diri uban sa tabang sa Ginoo. Noel Balasi, bro mahusay ng mga bro mahusay ka ng mga tao, mura na sila og iro nga tagapaghot kanus ana mahulog ang bulan unya muingon pagod sila kanang mga religion mura kunog uhong na misulpot. Kusog kaayo sila mga taki pero wala ang babaeng balo katoliko
Katoliko system. So, ayan na man gina sila igsoon kay tungod kay daghan na kayong Katoliko nga nakuha hinungdan na gimugna nila ang grupo sa mga CFD nga mudipinsa gyud sila muna sa pagkangalan palangdaan nga CFD, Catholic Faith Defender. Munang dipinsahan din na nila, bahala pa og magkinaunsa, dipinsahan din na sila. Muna nga magkinaunsa man ang kalibutan, dipinsa gyud na sila. Muna nga kung alang-alang ka og pagtuo niya, maminaw ka na nila, kuratan ka. Kay naapoy sense ang ilang mga sinultian, naapoy punto. Munang musamot yung kalasig po ng uban, kana silang RG Sino, kana silang Darwin, pasultion, kuyaw kay na mga surya. Bura po sakto yun. Muna nga kung wala kay saktong pundasyon, dili ka maminaw po sa atong pagtuon, makuratan juga hinungdan na apoy uban jud nga mailad nila. Pero kung well-versed ka, sakto ang imong pagkalig-on diha sa kasulatan, dili jud ka maisahan ana nga klase nga mga pagtuon kay kabalo ka nga layo kayo sa balaang kasulatan. Mao gyud na siya ang prinsipyo diha. Salamat ang Dios magapanalangin. Salamat sa mga nag-share sa ato nga live. Aron nga Sharon May Labadan Luzinyara, Virginia Disimbahon, Gerald Bacornay, E.G. Tagli, Josebel Dola, Mohon Church, salamat sa pag-share. Junicio Respeto, Rosemary Miano. Okay, padayon ta makisunan. Ligaya Kailo. Pastor, may gabi, please kung explain Levitico 23, Exodo 12 o Exodo 23. Tag-as mo na nga kapitulo igsoon. Tag-as na nga kapitulo imuha. Ikuan na lang, ihangyo ko nimo nga i-specific na lang ang imong pangutana. Kay kanang nga mga bersikulo gahisgot man na bahin sa mga kapistahan. So i-specific na lang unsang bahina gyud sa nganong kana ang imong gipangutana. Kay kung ako pa nang isa-isahon og basa na ang kapitulo, taas kayo ang makuha nato nga oras makaisunan dayon. Base unyag dili nako matumbok, dili nako ma-bullseye ang imong gipangita nga tubag. Muna nga akong hangyo nga tubagon nato na imong pangutana i-specific lang igsoon unsa gyud anang Levitico 23 kanang sa Exodo 20 kay taas man nga mga kapitulo god. Daghan kinang mga verse diha. Asang bahinaan na ang gusto nimong masabdan o gusto nimong ipaklaro, ha? Walay problema igsoon tubagon na nato ang ato alang nga ipaklaro. 15:21 sa buhat ang kaysukad pa sa karaang kapanahonan si Moises adunay iyang tigmantala niini sa matag lungsod sangpit sanglit ang iyang mga sinulat ginabasa man sulod sa sinagoga sa tanang adlaw ang igpapahulay. Lulong ang pito. Salamat bro. Padayon ta mga kigsuunan, no? Padayon ta. Okay. Julie May Incidencia Rivera, good evening Pastor. Good evening po. Mayang gabi idiha igsoon, no? Diyos magapanalangin. So padayon ta, Junicio Respeto, mayang gabi. E.G. Salinas Tagli, mayang gabi. Alex Gonomunda. Salamat sa mga nag-share sa ato nga live aron nga daghan pang mapabutan sa atong ministry pinagi sa social media. So padayon ta mga kaigsuonan, no? Sa paghatag pagtagad sunod nga mga pangutana. Kanang namalikas otro pud na nga nakasala kay miingon siya hanggaw ang nangutana. Sa emosyon lang gid, no? Kano man ang kini atong emosyon igsoon bantayanan jud pagay nato, no? Kay usahay manggod madala kay diri sa social media igsoon, diri sa radyo, uban sa tabang si Ginoo na anak sa mga 9 years ko nagwali diri. So dili nako bag-o nang mga pangutana ba nga naay mga tao manggod nga nangutana sila bisag kabalo na sila sa tubag. So ang ilang buhaton nga murag talo ang pikon lang yan, no? Muna ka kung dili ka kabalo mo control sa imong emosyon igsoon mo nang uban mapungot jud, no? Muna kita makisunan dili na nato bag-o, wala pa ko nakawali sa radyo, na pa ko sa public, no? Naagay mga pangutana igsoon nga gitawag nila panguutana. No, utot-utot man gyud ang mga nagwawali ba. Muna nga sa atong mga tigpaminaw, kalma lang mo diha makaigsunan, no? Sige lang kung mao to iya ang pangutana, mao to gusto niyang ipaklaro. Pero basin di ay nga
katong iyang pangutana mao po'y pangutana unta sa uban niya o dili lang ka pangutana. So wala gyapon problema kay ang kamatuoran kung naatas sa kamatuoran wa man tay ang ikabalakan, no? Walay problema na ang ato nga masabtan ng gyud unta kung unsa ang mga kasuguan sa Dios kay kanang kasuguan kabalo man ta nga maura ba gyud nay giawayan between Christ and Satan. Ang giawayan yun sukad pa sa una hangtod sa pagsira sa kaluwasan about yun worship, about yun pagsimba. Munang importante kay igsoon, i-consider din na nato unsa nga klase nga pagsimba, unsa nga metodo sa pagsimba ang atong gidala. Kay bisan pag unsa ka sincere nato, sincerity is not enough. Ang atong pagkasinsero sa atong pagsimba dili igo at tubangan sa Dios nga tubago na sa Ginoo kung ang imong pagsimba dili mao. Sama sa atong leksyon atong niaging Sabado. Si Cain, matinud-anon siya, naghalad siya. Sa may mali ato, dili mao nga pagsimba ang gipangayo sa Dios. Kaya ang gusto sa Dios, maghalad ug mananap. Adunay kinabuhi niya, wala man siya walay kinabuhi man to iyang gikuan, mga bunga sa abot. So dili gyud nimo kaingon ta nga dawaton sa Dios bisag unsa nga klase nga pagsimba basta kay ang Ginoo gisimba. Kay mao ra ba nay tudlo gyud sa kalibutan nga it doesn't matter unsa ang reliyon, ang importante Ginoo ang gisimba. Kay mura ra ba gud og moadto kag Sambuanga, pwede ka magsakay og jeep, pwede ka magbus, pwede ka magmotor, pero maabot ra jud kag Sambuanga. Mulang bisag unsa imong reliyon sakyan, padulong gyud tag langit tanan. Kay Ginoo man atong gisimba, mo ni katarungan. Pero base sa Biblia, naagyoy sistema, naagyoy pagsimba nga gisugo sa Biblia, and I would like to tell you kung dili nato na sundon Marcos 7:7. Kawang ang pagsimba kung ang maong pagsimba dili sugo sa Dios. Hinungdan nga particular kay ta pagdating sa pagsimba. Dili gina nato pwede ingon nga gamay lang na nga butang, dili kina big deal sa tubangan sa Dios. Kay hinumdumi nga ang away ni Satanas ug ni Miguel ang pagsimba. Pagkatapos sa kaluwasan, pagsira sa kaluwasan, ang katapusang away gihapon pagsimba. Muna nga, it doesn't matter kung kinasing-kasing ba na imong pagsimba, huna-huna ug palando nga usab, kining akong pagsimba karon, kining akong sistema sa pagsimba, o kining adlaw nga pagsimba nako, mao ba gyud ni ang sugo nga iya sa Ginoo. Sunod nga pangutana maayong gabi, Pastor, aslang ko imo opinyon, nakarelasyon ko karon og batan-on nga dalaga. Kaedad ra sa bugtong anak nako. Ang problema nako karon kay nakahukom nami nga mag-live-in una, mintras wala pa mi legally separated sa kanhi kong maluibon nga asawa. Apan supak jud ang akong anak nga dalaga. Unsa man angay kong maayong buhaton, Pastor. So ang iyang pangutana kabahin aning iyang kahimtang nga minyo siya. Na siya anak ngani ang iya ang nakarelasyon karon nga dalaga ug halos ka edad ra sa iyang kinamanghuran. So pagyud iyang mga anak samtang dili pa gyud sila legally separated. Kay dako man jud kay gasto kun mag-annul ka diri sa Pilipinas. No, kay ground of divorce mahilag sa ubang nasod dali ra kayo. Pulaan kasi mga asawa, tara ato ta dito, pinirmahan ta dito, pwede ra. No? Para sa unang panahon ba ni Moises nga mapagod lang si linugag, pwede na napagod man nimo nilugag, pwede na mag-ground na sa divorce. Pero dili sa tong Pilipinas, dili gyud pwede. So balik ta, unsa man gyud ang maayo niyang buhaton nga nagplano ra ba sila nga mag-live-in na lang samtang dili pa sila legally separated sa kanhi niyang maluibon. Bot pasabot na napauna ang iyang asawa. Inungdan nga nagbulag sila. So karon na siya uyab nga dalaga kay edad ra sa iyang kinamanghuran, nya magplano sila nga mag-live-in. Nga supak ra ba kaayo ang iyang mga anak? Unsa may maayo niyang buhaton? Unahon na to, brother Katigtig, bro, unsa may maayo kang buhaton ani bro sa iyang suliran? Bahin na nga problema mo gina siya. Sa basis sa mga giingon nga maluibon buot pasabot nga gila gini mo makapanakaw gid silbi ang imong asawa. So mao gina sa Biblia mao gina ground nga pwede ra ka makigbulan. Pero diha ra kutob sa makigbulan
Mabasa na siya sa Mateo 19, versikulo 9. Matod pa diri, og ako magaingon kaninyo, bisan kinsa nga magabulag siyang asawa, gawas ko ng hinungdan mo ang pakighilawas. Ug unya mga asawa siya lain nakapanapaw siya, ug ang mga asawa sa kababayeng binulagan nakapanapaw. So diha ra kutob sa pagbulag. Ang gi-allowed kung nakighilawas gyud og lain ang imong kanhi asawa kay maluyibon man kaha, kutob ra pud sa pakigbulag ang gitambag sa Biblia, no? Kutob ra sa pakigbulag. Wala giingon mga higala nga kuan pwede ka mga sawag otro. Kay gibasa sulti ganina sa atong pastor sa Roma kapitulo 7, mentras lagi wala pa mamatay ang imong partner nga pinakaslan gyud nimo, mahikot gyud ka sa mao nga kasabutan, no? Mahikot gyud ka, unya dili gyud pwede. Unya ang ako lang tambag, moral lang nga tambag mga higala. Pangayuin na og kuan kanang sign sa Ginoo ba? Sakto ba ni planuha, no? Kaya usahay ra ba na ay mga plano ang tao, kitang tao, doon tay plano nga usahay supak daipod sa kabubuton sa Ginoo. Ug angay nato nga pamalandungan daan, dili pwede nga mo basta-basta lang ta kay magkasinabot laki ug bayi. Magkasinabot mo bisan og supak ng inyong anak, bawa bang di mahimo pong anak basta kay ay imong desisyon may matuman. Pero pamalandungan gyud una daan, kabubuton ba ni sa Ginoo ang inyong pagabuhaton, no? Kay kung dili kabubuton sa Ginoo, murag na questionable ang ato nga mga desisyon nga basin og supak sa Ginoo atong gibuhat. Okay, salamat, no? So, Brother Tony, nakagos ng idugang? Gamay lang ng bahin aning problema kay gipangutana maging disto, pastor. Ato pong tubagong yun nga bahin sa Biblia lang no tungod sa nagisgot mong ta kung magtuon na ganit tagbalaang kasulatan igsuon, nagisgot jud ta og ato yung handom nga kaluwasan kining gisaad sa Ginoo, no? Kay sa tanang buhat igsuon, bisan gani sa sugo na sa napulo ka sugo nga ayaw pagpatay, daghan gani gyapon mobuhat. Pero kung doon na tay kahadlok sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, diha na to mabati o mapugna na to, no? Kay kanang mga pag kinabuhi man na siyang unodnon gud sa kalibutanon na siya, mo nang giingon sa Roma 8 nga kung nagkinabuhi mong espirituhano o unodnon, mo sangpot ni sa kamatayon, no? Mo nang giingon ni Apostol Pablo kay kana magong atong lawas nangita og kapartner tungod kay naay gusto mo ang lawas, no? Kay usapon na siya pero bahin sa akong tambag kay unsay maayong buhaton, kung naatay kahadlok sa Ginoo dili ta gusto nga makasala at tubangan sa Dios, di ginato na likayan yun nato na igsuon, no? Kay dili na kung ang imong asawa karon nagkasado gid mo atong una, nabisan to nagbulag mo sa ikinguna sa atong kauban, nga taman ra gyud sa bulag kay sa unang Corinto City samtang buhi pa imong asawa, nahiktan pag nabugkos pa jud kas kaminyoon, no? Kay ang panagbulag mo gud tama kung mamatay na diha naman gud ka pwede mangita og partner. Pero bahin sa imo karon nga buhi pa imong asawa, ang ato lang gyud katambag kung mahadlok ta sa Ginoo, nigbalik sa Ginoo nga di ta maimpierno, alikayan nato igsuon, no? Mao na ko ikatambag, brother pastor. Okay, salamat, no? So mo gina siya igsuon, sorry kayo kay based sa Biblia dili gina siya madawat nga katarungan igsuon kay wala gina sa Ginoo ng pagbulagay, wala gina gitugod sa Ginoo ang remarriage, hilabaw na nga buhi pa ang imong kapikas, no? Muna nga wala gyud tay mahimo ana makisunan sama sa giingon ni Brother Katigtig, imo ana nga katungod igsuon at hinumdumi nga kung gusto ka matinud-anon ka kay nagpasalamat ko nga bisag nga na imong sitwasyon nagpaabot jud ka diri sa mua, abot pasabot na kay dakong pagsalig sa mo ang programa. Pero base sa Biblia makigsuonan dili gina siya mao ang kabubuton sa Ginoo, no? Muna nga ipangayo ipananghid na sa Ginoo kay labaw na sa imong kahimtang nga lisod na magbalik ni Brad sa akong asawa kay nagminyo naman siya na naman siya lain dito, siya may unang nagbinuang ana ba
So ipananghid sa Ginoo makisunan dayon. Kung pangayog sign sa Ginoo, no? Yan na. Kung gusto ka og kasulbaran anang bahina, i-consider nimo ang giingon sa balaang kasulatan kay ang tao makisunan pwede ta mo pili sa atong kagulingong dalan pero lagmit ra bagyud tang masayo. Salamat ang Dios magapanalangin. Ligaya Kaylo. Nagisgot man na og mga kasaulugan. Katong mga kapistahan lagi. Pastor, karon nga panahon kinahanglan pa ba nga ipadayon inyo ba nang gisaulog kasaulugan man na nga walay katapusan? Salamat. Yes, tinuod igsoon. Kanang sa Levitico 23, diha nimo mabasa nga kadtong mga kapistahan, Feast of Tabernacle, Passover Sabbath, katong Unleavened Bread Sabbath, katong Feast of the Weeks, Feast of the Trumpet, Tabernacle, katong nga mga kapistahan mga kaigsuonan, kadto mga mabasa nato sa Biblia nga walay katapusan. Example, tagan ta mo example, basaha palihog brother Joel, Levitico 23:14. Nga kana nga mga kasuguan gilitok gyud sa Dios nga walay katapusan. Yang ano man nga dili man mo sa ulog ana nga wala gunay katapusan. Masaha ganin. Og kamo dili magakaon og tinapay nilugas nga sinanlag og uhay nga hilaw hangtod nining maong adlaw hangtod nga makahalad kamo sa halad sa inyong Dios. Kini mo ang usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyo nga puluyanan. So walay katapusan. Yang ano man gitapos ninyo brad nga nagingon man na sa Biblia nga kasaulugan na nga walay katapusan. Pag walay katapusan gani dapat bantayan nga po ninyo, di ba? So isoon tinuod nga mabasa gina sa Biblia letra por letra nga walay katapusan. Pero atong hinumduman nga depende pod sa bersikulo. Kay naa manggod po'y mga bersikulo nga nagisgot og walay katapusan pero ang tinuod naa day katapusan. Example, unang Samuel. Palihog ko brother Tony. Unang Samuel kapitulo 1. Si Samuel igsoon sa diyang natao siya gidala siya sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo. 2 bersikulo gidala siya sa iyang ginikanan sa templo 1:22. 1:22. Sa gani. Apan si Ana wala tumungas kay siya miingon sa iyang bana. Dili ako mutungas hangtod nga ang bata malutas. Og unya dadon ko siya aron siya mupakita sa tubangan ni Jehova ug didto mupabilin sa walay katapusan. So si Samuel kuno magpabilin didto sa templo. Didto siya magpabilin sa walay katapusan. Ang pangutana, kung lilion na tong templo karon, dapat ba gihapon Samuel dito? Wala na. Kaya ang gipasabot diha nga walay katapusan samtang buhi pa si Samuel. Basa gani verse 28. Busa gihatag ko siya usab kang Jehova ingon sa kadugayon nga siya buhi, siya gihatag kang Jehova ug siya misimba kang Jehova didto. So unsa day kadugayon tong walay katapusan? Samtang buhi pa. Kaya lisod pog moingon ta nga walay katapusan, dapat wala gyud katapusan Samuel na dito. May kamatayan man Samuel. So kadtong giingon nga walay katapusan, na day katapusan. So ang punto nako iso na mga bersikulo sama anang imong nabasa nga mga kapistahan, kasaulugan. Unya ngano man nga gitapos tungod kay naa gyud ay katapusan, naa ay katumanan, no? Kay kung ato nang tumanon makisunan, problema baya kayo. Kay naay mga kasaulugan makisunan nga lisod kayo. Example, Deuteronomy 16:16 valor katigtig. Kining kapistahan sa Israel nga aning panahona ang mga tao na po na sa Juan 5 basa brother kaning Joel na sa Juan kapitulo 5 versikulo 1. Sige, basahon na to ha, 16:16. Nagingon ng pulong, sa makatulo sa katuig ang tanan mong mga lalaki magapakita sa tubangan ni Jehova nga imong Dios sa dapit nga pagapilion niya.
sa piyesta sa mga tinapay nga walay libadura, o sa piyesta sa mga semana, o sa piyesta sa mga tabernakulo, o dili ka magapakita nga walay dala sa tubangan ni Jehova. So, katulo sa usa ka tuig. Katulo sa usa ka tuig, ang mga lalaki magpakita sa tubangan sa Jehova. Unsa to nga kapistahan? Feast of Unleavened Bread, Fiesta sa tinapay nga walay labadora, Fiesta sa semana, Feast of the Weeks, o Fiesta sa tabernakulo. Asa man ang dapita magpakita? 5-1. Tapos nini may gisaulog nga usa ka piyesta sa mga Hudyo ug si Jesus mitungas ngadto sa Jerusalem. No, sa Jerusalem. No, tanang lalaki ra ba gina? Napo na sa size 4 sa Juan gyapon. Nan karon kumadto ta Jerusalem. Ka-afford gata mga lalaki ra ba gyud? No? Ka-afford gata plite igsoon niya katulo sa katuig. Isod pagmingon tang dinhi na ang Jerusalem. Naay Jerusalem dito sa langit ay bagong langit mangyuta, naay New Jerusalem dito. Walang ingon nga naay Jerusalem bag-o diri sa Pilipinas. Kanang simbahan mao na ang Jerusalem god. Asa man na sa Biblia. Nya duha ra man ancient Jerusalem dito sa Israel, tuwa dito. Na bungkag na pudto. Ang New Jerusalem naa sa langit. Unya katulo sa katuig moadto ka sa Jerusalem. Sige daw, sa man ana to pagtuman ron. Moadto ta sa ancient Jerusalem dinhi sa earthly tabernacle. Unya asa man ta ron. Ka-afford ba data? Bisag kanang mga leader na lang sa mga grupo nga magbantayan ng mga kapistahan. Munang naay mga butang makaigsuonan nga hinungdan nga kanang maong mga kapistahan gitapos na gida apil sila sa mga gitawag og ceremonial Sabbath nga gitapos dito sa cross mga kaigsuonan sama sa Day of Atonement. Wala na Day of Atonement. Kaya pag sa ulog anang Day of Atonement maghalad magmananap pagin sa lang yan. Saan man na nato pagtuman rod. Nga wala naman ta ihalad. Igo na lang ta magtungok diha kay wala na ta ihalad. Kay si Kristo na, no? Muna diha nimo mabasa makigsuonan sa Hebrehanon 11 ang maong mga landong sa mga butang o malabot dili makahingpit kay nag-appoint lagi na kadtong shadow pointed to Christ. Nagtudlo na nga kang Kristo. Hinungdan nga kanang mga Jewish feast na siya type ug antitype sama sa Passover. Ang antitype igsoon crucifixion. Ang unleavened bread, ang katumanan jud niya si Kristo didto sa lubnganan. Ang first fruit, ang katumanan niya Pentecost, katong unang ulan. No, ang Feast of Weeks, ang katumanan niya mao ang second Advent movement. So imong masabtan na ay mga katumanan niya muna nga tinuod mabasa letra por letra nga kasaulugan na siya nga walay katapusan pero atong i-consider usab ang bersikulo sama gud sa impierno gihisgutan nga walay katapusan kalayo pero moabot mang panahon mapalong ra man gid siya kay masunog man ang mga dautan mahimo na lang silang abo. So wala nang impierno, maundang ang kalayo. Pero ang gigamit nga termino sa Biblia, kalayong walay pagkapalong. Nga iyang gigamit sa pagsunog sa Sodoma Gomora. Pag adto ka sa Sodoma Gomora karon, napabay kalayo dito wa na palong? Napalong na, kay wala na may sunong-unon. Mo gihapon na sa impierno. Mabasa nimo letra por letra, walay katapusan nga kalayo. Walay katapusang pagantos. Pero wala na nagpasabot nga walay katapusan na aragid gihapon. Depende sa verse mga kisunan. Salamat ang Diyos magapanalangin. 9721. Pastor, kadto bang gisulayan si Abraham nga patyon iyang anak? Apan wala madayon. Posible ba nga musugo ang Diyos anak basig yawa ang nagsugo ba? Kung ugaling sulayan punta sa Diyos og ingon ato. Basig na madunggan atong tingog nga ihalad po yung anak niya. Tuman punta niya. Wala ra ba pugi napatay na noon atong anak, makriminal na noon ta, mapriso na noon. Ngano gipatay man nimo? Gihunghungan manggugol ni sa Ginoo nga ihala daw. Parehas kang Abraham ba? Una ison. Dali ang deal sa Dios sa iyang mga katawhan, no? Walay record sa Biblia nga kadtong sugo niya kang Abraham nga ihala ang anak, gisugo to niya kang Moises. Gisugo to niya kang Adan. Gisugo to niya kang David. Wala, lahi siya og deal. Muna kung si Abraham gisugo ato, si Abraham ra to. Kung gisugo si Noe nga maghimog arka, si Noe ra to. No, lahi ang yang deal sa iyang mga tao.
Muna nga sa tuwa pud nga kabahin igsoon nagtuo ko nga dili mong sugo ang Ginoo ato kay si Abraham man ato. Lahi ang iyang pamaagi usab sa tuwa. Kung sa unang panahon giluwas ang katawhan sa Dios, gigiyahan sila pinaagi sa panganod. Adunay kalayo, adunay panganod nga haligi, mo'y nagiya sa katawhan sa Israel aron asa sila moagi. Ang atong kaadlawan karon natay Biblia nga giya nato nga mo-guide nato asa ta padulong nga dili ta masipyat. Muna nga dili ta mangandoy o dili ta mabalaka base unyag mabalik to kang Abraham unya tumano nato unya dili ang Ginoo nagsugo ang yawa dihay una-una dili na ingana ang pagdili sa Dios, lahi-lahi ang iyang pamaagi sa iyang mga katawhan. Muna si Abraham rato bisan ang mga balaang tao sa Biblia walay record igsoon nga nisugo ang Ginoo sama sa sugo niya ka Abraham nga ihalad ang imong anak kay nagandam ko karnero nga di ra po nako idayon. Eh kung mo ihalad po kumpiyansa ra po padugay-dugay ra po nga maglingi-lingi po tingali ang kuan naaman to'y karnero kay katong Abraham naaman to'y na sangit ng karnero. Wala po mga yun ang niya na ato pa ning padugay-dugayon ning halad. Wala po nga na igsoon. I hope nga nasabdan ang Dios magapanalangin. Ati Ems Piloton. Akong pangutanan pastor kanang panahona sa fiesta na may naghang baligya ana dili bata nakasala og musuroy ta mamalit niya mangisnak pud atul manggod sa ilang fiesta. Salamat sa tubag pastor. Kanang fiesta sa kalibutan. Fiesta anang barangay. Nya pag-agi nimo fiesta di ay. Unya na may bigire. Ngisnak ka dito, kaon ka. Nya tunong man sa fiesta. So mutabok ta pikas barangay alas 12 na gutom na jud kayo. Tabok patag pikas barangay kay dili pwede ta mukaon na fiesta. Nya nagpuyo ta anang barangay, nya nagfiesta ang barangay, di kita mukaon, di kita mangisnak, di kita mupalit anang ilang mga tindahan. Dili po tingali makisunan, no? Nagdepende na siya sa imong intention ka ang Dios nakakita man sa atong kasing-kasing. So kung ang imong tuyo kay mamista ka, laag ko dito anang barangay na ka fiesta na, nya na ako parinti diya. Maganda magina, laglaag ko dito, dili gud ko mamista kay si Bacalares Pasultion ang mamista kana mang musimba, no? Pero pagkangalan magud nga mula aga diha unya fiesta, tuyo nimo kay mamista. Pero kung niagi lang ka unya gigutom ka, naay baligya, mukaon ka, wala ni problema. Pero kung gituyo nimo nga laag ta dito kay mamista ta kay fiesta man ron, diha nimo makita nga nagdepende sa imong intensyon kay ang Dios nakakita. Muna nga kung pag-adto nimo anang dapita nya fiesta dayon paminaw nimo nga kung mumalit ko ani, bro magnamista ko. Mura mag nakigduyog ayon na lang gyud. Pero kung nagbiyahe ra ka gyud natunong lang gyud nga fiesta day anang dapita nya na ibaligya daghang baligya nya mo palit day ka unsa may nakitang daw tanan di man tuyo nimo anang sa pistahan unsay labot nimo anang fiesta nila ni palit ra man ka anang baligya kay naay daghang baligya, no? So ingana ra ba para sa ra pud anang mga negosyante. Di day ka mamaligya kung fiesta anang dapita nga naman ka diha na maligya. Di man ka nang hinabuhi. So, ingana akong ikatubag ison. Nagdepende na. Kung para sa imo ay ison nga, burag, bugat yun sa imo ang loob nga, bro, magnakasala ko, bro, nakiduyog ko. Ayaw na lang yun. Nabitaw na sa 4:17 sa Santiago, ako nahibalo ka unsay mayong buhaton niya, wala ni mo buhata, nakasala na noon ka. Una nga, sa imong kabahin ison, kung sa imong pagsuroy, namalit ka, nangisna ka, niya, para sa imong burag namista ka, ayaw na lang buhata. Pero kung paminaw nimo nga natunong lang gyud nga fiesta unya nais na kanan mangisna ka, wala ko'y nakita ang dautan ana, no? Gawas kun yung ka balik na ko diri ha kay wa man di bayad, no? Kay dito man ka sa kuan, restaurant, pero nimo order nimo maayo dito. Dito ka sa mga baratuhon og maayo, no? Dukot lang imo, sabaw lang imo, pero busog nimo. Pila akong bayro nun day. Wala may bayad sir kay fiesta diri. Na, nya busog na ka. Na lisod jud kay na. Nga. I hope ko nasabtan nimo akong tubag igsoon no nga nagdepende sa imo ang kasing-kasing intention na. Kay ikaw mismo pag imong paglaag kabalo man ka kung namista ba ka or wala. Salamat ang Dios magapanalangin kanimo. At salamat sa mga nagpaminaw. Salamat sa mga nag-share sa atong live. John Pel Buko, Virgie Pitogo, Martin Venta,
Mencho Ingig, Austria. Merlita Fernandez IP Mausay, Rosemary Miano. Alexis Erespi, Junior Espresto. Sa tanan nga mga nag-share, salamat kayo sa inyong pagtabang sa atong ministry diha sa social media. So, palayon ta mga kaigsuon no? Inakuha ko na ipangutan na diha nyo. Maayong gabi, Brad. Naay nangutanan nako. Kung magpakasala daw siya, pasayloon ba daw siya? Kung pasayloon na siya, pwede ba daw magpakasala siya pag-usab? Salamat sa tubag, no? Kasala siya niya. Kung mangayo siya pasaylo, pasayloon ba daw siya? Niya, kung pananglit o pasayloon, kinapasaylo naman, pwede ba siya magpakasala pag-usab? Brother Katigtig daw. Okay, dahil salamat na sa mga pangutana bahin sa sala, dahil pagpakasala. Ang word nga pagpakasala and so on, ato lang hindi pa ang gadget. Ang pagpakasala, makaingon tag tinuyo. No? Tinuyo dayon. Adlaw-adlaw di mong ginabuhat. O niya, dili mo tolerate ang Ginoo pag ang sayop, nakabalakon, nakang sayop din. Nanaon ni mo, pasaylon to sa Ginoo din. Balikon na po di mong sayop. Di man gud na siya maom. So, labi na sa mga nakailag Diyos, nag-alagad sa Ginoo. Nag-ingon diri sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 1. Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 1. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo, niining mga butanga, aron kamo dili managpakasala. Sida magpakasala. Dahil apan kung may makasala man kayo, dili intentional, wala kinabuhi ang sala, kita adunay manalaban nga mga tubang samahan, si Kristo ang matarong. Pero kung intention na gaya nato nga magpakasala ta tungod kay pasayloon ra di gihapon ta, dili na itolerate sa Ginoo sa rason nga kapuyan pod ang Dios, no? Kapuyan pod ang Dios. Igsuon ato ganing basahon sa Isaiah Kapitulo 43, versikulo 24. Ingon diri Ikaw wala magpalit alang kanako og tubo nga matamis sa lapi, ni magpakaon ka kanako sa tambok sa imong mga halad, apan gipahimugatan mo ako sa imong mga sala, gipakapoy mo ako sa imong mga kasalanan. Every time nga tuyoon nato nga magpakasala ta kay to ta pasayloon ra mangyapon ko, balik-balik na lang. Ang Dios ay kapuyan sa atong kasalanan. Sige na ta pasayloon, no? Doon nag-ingon ang Biblia nga 70 times 7 ang pagpasaylo sa Ginoo. Pero kung pakapuyo nagaya nato siya, intentionally nabuhian na nato ang sala. Dili tinuod mga igala nga naghinunsol ta sa atong sala. Kaya yung tinuod nga paghinunsol mo doon ay pagbiya, no? Pagbiya sa sala. Wala tinuod nga paghinunsol. Nga biyaan nimo ang imong daotan nga mga binuhatan, maunay tinuod nga paghinunsol. Katong nunsol karon din napasaylo na kunuhay, then tuyoon lagi hapon magpakasala basin og dili ka tinuod nga naghinunsol ingana ba. Then kapuyon ang Dios ngani naay sanglitanan ana gihatag diha sa Biblia unsay tawag niya ng mga tawo nga nakabalunas kamatuoran pero nagpadayon gihapon sa pagbuhat og sayop. So dili na siya maayo o gato padugangan sa atong mga kaubanan o unsa pa ikasulti nila bahin ni ini nga pangutana para ito ni nakikadugang ko. Okay no, bahin sa sala kay naar bagid po ni sa tuig ang yawa sa unang Pedro 5:8 naglibot-libot sama sa leyon kay nangitag tukob no. Pero kung atong sabton igsoon kung bahin mo gud sa tambag yun sa Biblia sumala sa Lucas Kapitulo 21 nga kinahanglan gani yuta mag-ampo no bisan ang iya mga tinun-an gitudluan yun sa Ginoo nga matud pa sa atong Ginoong Hesukristo nga pagtukaw og pag-ampo kamo no kay aron dili kamo madalin as panulay kay say man gud ang tao kung wala kay ampo-ampo diha di ka maka dali ra ka masudlan sa kaaway no nga mo sulod diha ang daotang espiritu simong kasing-kasing unahuna mo nang hinungdan ng soon nga makasala ka pero kung kanunay tang mahadlok sa Ginoo ug mag-ampo ta kanunay ngadto sa iya kay matud pa ni Kristo wala mo'y mahimo kung wala siya. No mo nga magayo kita nagtabang igsoon kay siya ang atong manalaban.
Sumala sa unang Juan 2, no? Unya, bahin sa imo igsoon nga ganang giyon nga ikasala at tinuod man igsoon magpasaylo gyud ang Dios kay mingon gani siya sa Isaias 1:18 bisan unsa ka pula ang inyong sala paputiyon niya sama sa balahibos karniro kay tungod ang Dios gugma siya, no? Kung isugid nato ang atong mga sala, no? Ang kunon nato atong mga sala. Muna nga kita igsoon depende na nato kay ang pagsira mo sa kalawasan sa dihang ang tao maglapas-lapas sa sala, may pasaylo, then magkasala na pod. Ang kahadlok na ito yung kung mawadaan na taginahawa, niya wata ka bakwi ba? Wala na ta ka pasaylo sa Ginoo. Muna yung usa ka butang angay na itong pangandamon sa matag karon ug unya kay ang kamatayon sa tao wala gyud walay nasayod kung kanus-a taman ang tao, no? Muna nga ang pagpakasala dali ra na siya pero kung uban sa tabang sa Ginoo igsoon muna nga kung ato ganing basahon gani Lucas 21 Brother Joel 34 magsugod ngadto sa Lucas 21:34 magsugod. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kagalingon base sa inyong mga kasing-kasing mahiluan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog ug mga kabalaka tungod nining kinabuhi ug unya kadtong adlaw mabot kaninyo nga wala daw ingon sa litag. 25. Kay kini maabot man gid unya sa tanang managpuyo ibabaw sa tibok nga yuta. 26. Apan pag nagtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta makabaton kamo kaligon aron sa pag-ikyas gikan ining tanang mga butanga nga magakahitabo og sa pagbarog sa atubangan sa anak sa tao. Ano nga doon na gitay pagtukaw pag-ampo kay aron makaikyas ta kay ang yawa lagi sumala sa unang Pedro 5:8 naglibot-libot siya niya kung nang imo pong una-una igsoon nga sala siya niya imo gihapon buhaton manigingon nga gipakapoy na po nimo Ginoo doon na po'y kuan ang Ginoo kanang sumala sa malakyas pud nagsisgot pud siya diri nga gipakapoy ninyo ang Dios no nagapangutana gani ang tawo nga giunsa ka na magpakapoy nakita igsoon ato lang gyud nga gitun-an pag-ayo ang Biblia tungod kay kini mao ni ang mohatag na tugiya no mutudlo o sa kuan mga kaigsunan sa balaang kasulatan sa muna igsoon no kita maningkamot ang kita og kini nga to nga gitun-an Biblia mao po ni ang kumutuo ta sa Ginoo depende na po nato na kung mahadlokong kita sa Ginoo muna yung sa diha nga maglikay ka sa sala og maora po to kung ikadugang no. Okay, salamat no. Igsoon kining bahin aning sala ba kay bisan kita dili sa pagkamatarong sa tong kagalingon bisan kita na mga panahon nga bisag kabalo ta nga sayop still atong gituyo no dili ina nga ako ra man tali nakahimo bisag kami makison bisan ako mismo sa akong kagalingon dili ko magpakahimlo sa inya tubangan nga na mga panahon ba sa atong kinabuhi nga kanang bisag kabalotang sayop still atong gibuhat no mo bitaw nga pero nagtuo ko makisunan nga ang Dios makapasaylo siya no kaso lang naalay gibug-aton ang tinuyo nga pagpakasala ug kanang wala nimo natuyo kana bitaw sa Brother Joel sa mayong balita na 19:13 sa Salmo ningon sa salmista David nga ilikay usab ako sa mga sala nga tinuyuan kay ang maong mga sala makisunan makalilisang na siya basahon nga nato ha 19:13 Kagaingon din ilikay usab ako sa mga sala nga tinuyuan o gayo itugot nga maulipon ako niini sa ingon mahingpit ako og makalikay sa makalisang nga mga sala. So mismo si Salmista David iyang giangkon ang iyang kagalingon siya ang tao nga gitawag sa Biblia tao nga may kasing-kasing sama sa kasing-kasing sa Dios. Pero mismo si Salmista David iyang giangkon ang iyang kagalingon Ginoo iyang giampo ilikay ako sa mga sala nga tinuyuan ayaw itugot nga maulipon ako niini. Ang kahadlok magud nang maulipon ka.
nga maabot sa punto nga tungod sa imong pagkaulipon na anad na lang ka, di na ka mangayog pasaylo, kadugayan di na ka makonsensya, o kadugayan mawala ka atubangan sa Ginoo. Muna nga dili ko manirado sa inyong kaluwasan kay sa atong kinabuhi naagyo na nga bahin nga usahay bisag kabalutang mali atong gibuhat, atong gituyuan, gitawag na siya makalilisa nga sala. Ngani sa pagbalik sa Ginoo, Lucas 12:47 ug 48, ang tao nga nahibalo ug ang tao nga wala nahibalo mas bugat ang silot sa mga taong nahibalo kaysa taong gisilutan tungod kay wa nahibalo. Basagan na abad katigtig 12:47-48 sa Lucas. So kung maabtan ta sa kamatayon, maabtan ta sa kaluwasan, dayon wala ta kahinulsol sa atong mga sala, adunay gibug-aton kadtong tinuyuan. Basa. Huwag ang ulipon nga nasayod sa pagbuot siyang agalon, apan wala mangandam o wala magbuhat sumala sa iyang pagbuot, mahiagom sa hilabihan nga pagbunal. Apan siya nga wala masayod niini ug nagbuhat sa angay sa bunal, mahiagom sa jutay nga pagbunal. Ang matagusa nga gikahatagan og daghan, pangayuan og daghan, o kaniya nga sa mga tawo gikapyalan og daghan, kinahanglan nila ang labaw pa. So imong masabtan iso na adunay gyud daghang bunal. Adunay daghang bunal ang nasayod. Muna nga kadtong tinuyuan bisag kabalo ka nga sala na siya dayon imong gituyuan, dako kay na nga tulubangon sa Dios. Pero sa imo ang pagka kuan naning kamot lang jud ka, sama kang salmista David, Ginoo, tabangi ko Ginoo nga maluwas ko ani. Ginoo sala tabangi ko nga dili ko maulipon ani nga sala. Kanabang na naglabas sila sa ilang mga bisti. Kaya yung mga bahin sa kinabuhi sa tao makaisunan nga ang pagkabalaan, ang pagkamatarong dili makuha diha-diha. Gradual manggod ang kaluwasan, gradual ang pagkabalaan. Dili na nga pagmata nimo sa buntag balaan na ka. Dili na nga na adlaw-adlaw mo bitaw salmista si sa Apostol Pablo sa iyang kabahin niingon siya sa adlaw-adlaw namatay ko. Kasi namatay si Pablo sa adlaw-adlaw. Sige ra siya kamatay adlaw-adlaw dili kundi pinaagi sa iyang mga sala 31 na sa unang Korinto 15 nga sa adlaw-adlaw nagakamatay si Pablo. Basahan ni na Brother Katigtig palihog. Oo, mga igsoon, tungod sa akong garbo diha kaninyo nga naangkon ko pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo, ipanghimatuod ko nga ako nagakamatay adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw nagpatay si Pablo. Nga naman kadtong mga buhat nga sala, kadtong iyang mga kinaiyang daugon adlaw-adlaw iya tong gipatay. No? Kay kung dili siya mamatay, dili siya matao pag-usab, dili siya kasulod sa gingarian sa langit, no 1:3. Muna nga anang bahina makisunan kung naamantay mga buta nga bisag kabalutang sayop dayon ato gyapong gibuhat paningkamuti igsuon nga matuman nimo ang kabubuton sa Dios. Hinumdumi lang nga adunay katapusan ra ba ang kinabuhi. Basig di nakakabawi. Naara ba'y katapusan ang kaluwasan. Basin unya og maanad na ka nya mawala na ka diha sa Ginoo. Muna nga igsuon pangayog masaylo. Itugyan si Ginoo, iambo sama kang salmista David. Ginoo, atagi kog bag-ong kasing-kasing. Tabangi ko nga matuman ako ang imong kabubuton. Diyos ko ang imong kasugguan, ibutang sa ako ang kasing-kasing. Mukha na ang mga pag-ampo kay bisan si salmista David. No, kabalo siya nga ang si Bathsheba na ibana. Iyang gihimo, kinsa man ang bana na si Araya? Ipauna sundalo si Uraya paggubat, ipauna siya kay para pagtagbo na mamatay una ang iyang bana. Mabalo na dayon na si Bathsheba, ako na dayon ang pangasaon. No? Pagkahitabo makison patay gyud. Di pangasawa dayon niya kay bakante naman. Giingnan dayon siya ni kisa tang propeta? Nathan, si Nathan. Ari na ay duha ka tawo. Ang isa dato daghan kay siya mga karnero. Ang kabus isa ra kabuk yung karnero nga palangga kay niya nga halos sagol na niya sa pagkaon. Hinungitan kay niya. Niyang gihimo sa dato ning duaw siya sa balay sa pobre. O gihangyo niya nga ihawon ang
usa ka buok in taon nga pinalangga pag-ayo ni nga karnero. Ningon ang hari si David, kung namay nga na, angay ng patyo ng tawanan. Ningon si Nathan, hari, ikaw ba yan na? Kaya dagang kikasawa niya, hindi mo gadaginot, pagkito kang kuhan. Wala, perting paita, no? Kung atong bahina, kabalo si David nga sala. Pangutan na, gipasaylo siya or la? Gipasaylo. Gihinulsulan to niya. Munang siya sa iyang kagabahin, Ginoo, ilikay ko sa mga salang tinuyuan, ayaw itugot nga ako maulipon niining makalilisang nga sala. Muna igsuon, pangayo na to, iluhod na to sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko nga matuman ako ang imong kabubuton. Kaya na mga bahin sa kinabuhi nato igsuon, once upon a time sa itong kinabuhi, naagyo ng bahina. Munang niingon si Pablo, kung adunay makasala, na ay kasulatan nga mutudlo na to. No? Na ay mandalaban na to. Mula gito nga ato lang paningkamutan nga dili pulaan ang Ginoo kay base niya og magsige na lang pasaylo bitaw ang Ginoo. Magsige na lang hangtod kadugayan, kalimot na kag pangayig pasaylo. E.G. Salinas Tagle. Pastor mangutan ako about sa Isaiah 66:23. Matuod sa Church of God, matod pa sa Church of God Seventh Day, Gito man ta ang adlang igpapahulay pero usa wala ta gintuman ang magsimba sa matag subang sa bulan. Kay mabasa man sa Biblia, pastor, pakitubag pastor para may ikahubad ko sa iya, pastor, God bless. So, bagong langit, bagong yuta, kisgutan man diha nga matag pagsubang sa bulan, matag adlang igpapahulay. New moon. So, kafistahan. Basahagan ni Brother Joel Palihok. Isaiah 66:23. Ug mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, ug gikan sa usa ka adlong igpapahulay hangtod sa usa. Ang tanang mga katawhan manganhi aron pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. So karon ini bahina sa man nato. Nga naman day bagong pagsubang diha, naman day new moon, matag sabat, magsimba. So, ang inyong katarungan, Brad, adlang ipapahulay dito sa bagong langit yuta, bantayan. Hinungdan diri dapat bantayan po. Yan dapat bantayan po na to ang new moon. Kaya sa bagong langit, bagong yuta, bantayan man. No? Like katulti da ninyo, ani be? Kamu daw, be? Kung hangay ba yun yung bantayan na to ni nga, mabasa man yun ang new moon. No? So, akong Bibliang dalalig sa the Living Bible. Isaiah 66:23. Ningon diri all mankind shall come to worship me from week to week and month to month, matag bulan, no? Matag bulan ug matag simana mag-adto gyud. Pero isoon, ani ang laing pagtubag nako. Tinuod na mabasa diha. Kay si Isaiah gigamit niya nga ang kay ang pagsimba manggod 46:1 sa Ezekiel, matag subang sa bulan ug matag adlaw ipapulay ablihan ang templo. Munang gigamit niya ang matag subang sa bulan nga didto sa bagong langit bungiyuta, matag subang ug matag adlaw ipapulay magsimba gyud didto. Pero wala nagpasabot nga matag new moon dito na ipagsimba kay kung imong sabton ang bagong langit ug yuta, wala na gani nagkinahanglan og kahayag. Wala na gani kinahanglan ang og kanang adlaw kay 21-25 sa pinadayag, wala na may gabi. Unsaon man pagsubang sa bulan? Nga wala na may gabi. Masa gani ba ito ni? 21-25 sa pinadayag. 21-25. Ini. Og ang iyang mga pultahan dili gayud pagasirhan sa maadlaw kay wala may gabi didto. So wala na may gabi. So ang pultahan dito di na siradaan. Kay karon sa tuwa karadaan basig na mosulod ngit-ngit. Siradaan ang adlang ipapahulay ganghaan kay
sa matag adlang ipapahulay ug matag subang sa bulan ra gyud abrihan. Pero aning bayina dito sa langit wala na ing gabi. Saan pa man pagsubang? Kaya ang Dios mo na ang kahayag. So muna usa sa ato i-consider. Muna nga ang pagsimba dito ison kung sa ato ang dili sa yuta manggod naatay ikapitong adlaw magsimba. Sa bagong langit ug bagong yuta anytime na pwede nimo simbahon ang Dios. Makigkauban na ka sa Dios, maggulat pa day kag ikapitong adlaw simbahon. Adlaw-adlaw na nimo simbahon ang Dios. No? Adlaw-adlaw na nimo simbahon. Muna nga kanang new moon diha tinuod mabasa na, pero tungod man gud na kay under pa sila sa kapistahan sa Israel. Muna nga si Isaias nagisgot pa gyud siya sa new moon, giapil gyud niya ang new moon. No? Mo bitaw sa kung basahon nimo sa Living Bible, month to month yun na siya, matag bulan. Pero imong kay Isaias magod gamit sa human terminology, igamit niya unsay nahitabo sa ilang kapanahon. Mao bitaw sa Isaias 65 makahisgot ka makabasa ka diha nga ang bagong langit ug bagong yuta na paghapoy kamatayon. Kay human terminology ang ayang gigamit dito sa pag-explain sa bagong langit ug bagong yuta. Okay? I hope nga nasabtan ang Dios magapanalangin. So muna siya atong tubag. Padayon ta mga kaisuuna no sa paghatag pagtagad ko dabo na dura pa mo'y pangutana kabahin sa atong program. Salamat sa mga nag-share. Lulong ang pito nga putol kang Kristo magsaulog anang new moon kay apil na sa tibuok kasuguan sa ceremonial apan apil gani tuli no Galacia 5:3 ngadto sa 4. Muna bro, kay naamanggoy kasuguan igsoon nga kung dili nimo tumanon, matinunglo ka. Pero na mga kasuguan po nga kung imong tumanon, matinunglo po kay mismo tuman ka kay burabag wala nimo tuhuy nga si Kristo ang katapusan. Example sa halad-halad. Nga nang dili magkamutuo nga si Kristo ang halad-halad, magpadayon magkaghalad-halad ug mananap. Muna nga na mga kasuguan nga dili na para sa tuwa. Muna nga umuingon ta nga ibalik nato na dayon magbalik tag sa ulog ta anang mga kapistahan unsaon man nato pagtuman nga nay mga bahin gani sa kapistahan nga dili nato mahimo sama atong katulos sa katuig no nabiyaan nila ang bulianan moadto sila sa Jerusalem kay magpuyo sila sa balong-balong magpuyo sila sa mga uhay no kay mao na ilang batasan aron paghandom sa experience sa ilang mga ginikanan dito sa Ehipto nya kita maghimo-himo pa ta ato mag sa ulog pa ta ato nya kay nahinumdum ta sa atong mga ginikanan dito sa Ehipto ginikanan di bisig maigo ta nang nagpakahudiyo na bisig dili nato ginikanan to moingon atong palandungon ang gihimo sa Dios sa atong mga ginikanan dito moingon biya mga hudiyo kapislat inyong ilong inyong ginikanan no kalayo ra muna nga gihatag manggudto nga mga kapistahan kay commemoration paghandom nila sa gihimo sa Dios sa ilang mga ginikanan didto sa pagkuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Muna nga kanang mga kapistahan lisod kayo kung ato nang giniton, no? Lisod kaayo kung ato pa nang tumanon nga naa na may katumanan ana, no? Muna nga kanang moingon sila nga ibalik nila ang mga kapistahan kay gusto sila mo sa ulog sa fiesta sa Biblia unsaon man nato makigsunan nga konektado man jud ang kapistahan diha sa mga halad-halad no muna nga sa panahon ni Kristo dili na kay siya ingon ka active gyud no umutambong man siya tungod na lang kay gusto siya maka-ministry no lahi sa adlaw ipapahulay mo bitaw sa Hebrehanon 4:9 brother Katigtig adunay nagpabilin nga pila ka buk 5 tulo, basa daw. 4:9. Usa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. So usa ra gyud. Ngano man kay naa may laing-laing Sabbath good sa Bible. Day of Atonement Sabbath, Feast of Tabernacle Sabbath, Feast of Unleavened Bread Sabbath, no? Puros na mga Sabbath kanang mga yearly Sabbath na siya. Mga kapistahan. Pero ningon si Paul nga adunay nagpabilin nga usa ka adlaw igpapahulay. One Sabbath ra gyud alang sa katawhan sa Dios. Nga ang muundang
ang mo bantay nini muundang sama sa pag-undang sa Dios ug ang pag-undang sa Dios 4:4 sa Hebrehanon sa ikapitong adlaw. So ang ikapitong adlaw nga gibutang sa napulo ka sugo mao gi pinasahi nga Sabat nga nagpabilin hangtod karon. Kay ang yearly Sabat wala gibutang sa napulo ka sugo. Ang weekly nga Sabat ra gyud ang nakabutang sa Ten Commandments. Pinasahi gyud siya. Kay ang yearly Sabat niabot siya after na sa sala. After na nila nakagawa sa Ehipto. Samtang ang weekly Sabat ninggula na siya didto pa sa tanaman sa Eden. Munang layo kayo sila kalainan. Muningon silang kana mangong new moon kanang Sabat kambal mangguna siya kay kuyog gyud sila Ezekiel 46, Isaiah 66 kambal na sila. Anong saon pagkakambal? Kambal pa gani dungan na sila ka anak didto pa na sa tanaman sa Eden gisaulog unta na. Madamo gid nga salamat pastor sa tin-aw nga tubag. Regards kulang diha kay Bro Katigtig kag kauban niya nga evangelist. God bless you pastor. Pinasahi gid si Katigtig no. Makasuya. Mata salamat. Elsa Munda Anduyan may gabi sa tanan watching from Manlico Church Hinunangan Southern Liti. Padayon ta mga kisunan. 2344 pastor makonsider bang sala ang matawag tang unintentional act o kalapasan nga wala nimo tuyua o giplano nga pagabuhaton kung nagkataon nga nahitabo kini. No, makonsider ba daw nga sala nga unintentional ba daw? Sabot wala na tuyo, no? Bad katigtig sala paghapon na bro. Makonsider gihapon siya sa rason nga ang definition magud sa sala unang Juan 3:4 paglapas sa sugo. Kung ang imong gibuhat is paglapas sa nabuhat bisan dili intentional, paglapas sa sugo nakasala gid ka. Pero ang kasalig sa balaan ng kasulatan sa mga nakasala nga wala tuyo dunay manlalaban atong gibasa ka ganina nga labanan ta ni Kristo iyang mapinasayloong dugo mo'y magahinlo sa tuwa basta kay ingana nga mga kaso mga higala. Pero sa imong pangutana kung nakasala ba unintentional, nakasala gid gihapon do nagiingon sa kasulatan ba nga kung dunay tawo nga wala ba'y kahayag ba sa iyang niabot makaingon ta nga murag minus pero kung sa dihang nahibalo na ka mo na nga murag na naging konsensya. Pero unintentional sala agad siya kung sugo ang imo nga malapas. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 4. Ingan na lang pastor. Okay, salamat no. Brother Tony, kay gustong ikadugang ana. Kana bang unintentional kalapasan nga wala nimo tuyua o wala nimo planuha niya. Nagkataon lang gyud nga nahitabo to. Ma-consider ba gyapon nga sala? Tino, salamat po gano kay kini nga sala igsoon sa gikaingon sa Levitico po igsoon ako ikadugang bisan pag wala gani ka nahibalo no kay sa balaod man gyud ignorance of the law no excuses no no muna nga ingon diri sa Levitico 5 bersikulo 17 og kung may usa ka makasala o makabuhat sa bisan unsa ni adtong mga butang nga ginadili sa sugo ni Jehova bisan wala siya mahibalo ni ana nakasala siya o magapasan siya sa iyang sala bisan gani wala ka nahibalo niya nakahimo jud ka sa sala niya katong ingon nimo nga wala gani mo dili nimo intention pero nabuhat nimo sa mata sa Ginoo mao gid tay katarungan sala gid so no basta words nga nakasala ka. Moto pastor. Okay, salamat no. Sa balaang kasulatan makigsunan. Pag makasala gani ang tao, naa sila'y batasan sa una, labaw na sa daang tugon nga maghalad silag mananap. Sa Brother Joel palihog ko sa Levitico 4. Sa bersikulo 2 ngadto sa 3. Aduna gyoy paghalad sa sala nga wala ka nahibalo sa imong sala. O baka wala nimo dili to nimo intention nga nakasala ka. Pasahan sa nato ha. Levitico 4 bersikulo 2 ngadto sa 3. Sulti ang mga anak sa Israel sa pag-ingon.
Kung ang usa ka tawo makasala sa walay panghibalo sa bisan unsa sa mga sugo ni Jehova tungod sa mga butang nga dili angay buhaton o magabuhat tinuon sa usa niini. Kung ang saserdote nga dinihog makasala sa pag-agi nga mahiangin sa pagpakasala ang katawhan, nan pahalara siya kang Jehova tungod sa iyang sala nga nabuhat o usa ka laking natis sa baka nga walay ikasaway alang sa halad tungod sa sala. Usaha daw sa may balita Brother Katigtig, palihog na ko bro. 4:2 sa Levitico. Na King James din. Na day kay King James dia. 4:2 sa Levitico. Levitico Kapitulo 4, versikulo 2, ingon dari. Sultihi ang mga Israelita nga kung aduna kanilain makalapas sa sugo sa Ginoo, apan wala kini tuyua, ang mosunod mo ilang buhaton. Kung Pangulong Pari ang makasala og tungod niini naangin ang katawhan sa Israel, pahalara siya og toryo nga baka nga walay tatsa alang sa iyang sala. So mo to siya, so naagi paghalad gyapon, no? So naagi gyapon ibaro nun, kaso gyud gyapon. Muna nga sa maong sala igsuon, intentional man na or dili, sa balaang kasulatan maghalad jud ang tao. So dili nimo makita nga naay distinction sa consequence kay sa unang panahon na gani sila gitawag og kanang dapit nga dang pananan na nasa Numeros 15 nga kadtong makapatay moadto ka didto ka baka nag-adto ka sa kagubatan nya nagputol kag kahoy ang wasay igsuon sa imo ang kuan kining unsa na siya atsa nalagpot na igo ang imong isigata napatay nga wala nimo tuyua mudagan ka didto moadto ka sa house of refuge didto sa dapit nga wanan didto ka mo halad na ay pagtabang na proseso ana nga kay sa unang panahon ra ba mata sa mata kinabuhi sa kinabuhi. So kung wala na tuyo naagi hapoy pamaagi igsuon aron nga ang tao maluwas. Muna nga sa balaang kasulatan klaro kaayo ang Biblia nga ang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Ang daang tugon aduna sila mga paghalad ngadto sa Dios kung makasala sila. Munang atong buhaton makigsuonan kinahanglan mo sangpit yun ta sa Ginoo. Muduol yun ta kang Kristo. Makasala man ta sa tinuyo or wala, sangpit yun ta og mangayo tag kapasayloan sa Ginoo. Regardless kung ang atong sala makigsuonan nga nahimo gituyo ba nato wala, ang ato makigsuonan kinasing-kasing ato ng mahayan, atong paningkamutan atubangan sa Dios. Kay ang tanan nga sala matinuyo man na o wala kung dili nimo pangayuag pasaylo dili gida mapasaylo. Dili ta maingon nga di man kay tubog ato akong sala kay wa man to kay nako natuyo. Di na to nako pangayuag pasaylo. Masig sa adlaw sa paghukom, oy naman man kay wala na bayaran nga utang dili. Ano ba di ay kini wa nimo pangayo kay nagsalig ka kay gaan-gaan ra ni kay wa nimo natuyo. So mahinungdan nga sa matag lakaw nato, matag tulog nato, Ginoo pasaylo amis among masala. Sa personal natong kinabuhi, pangayuon yun nato Ginoo basig nakasala. Si Hub sa iyang paghalad, naghalad siya alang sa iyang anak basig nakasala sila. But dili siya sure kung nakasala ba or dili. Kung sa atong kagalingon makisuna atubangan sa Dios o sa gina sa ato nga kinahanglan nga bantayan kay ang Ginoo nagsaad og kapasayloan. Apan adunay sala nga dili na mapasaylo kadtong sala nga wala pangayuig pasaylo, no? Muna siya ang atong hinumduman. Salamat igsoon sa imo ang pangutana, intentional man na o dili. Salamat kay sa tinaw pastor. Nakita nako ang punto sa matag kalapasan sa balaod nga atong mabuhat regardless kung kini tinuyo man o wala tuyo tinuod jud igsoon, no? Wala may sala gina siya. Ngato lamang nga na ay distinction na tubangan sa Dios sa consequence pero still sala gina siya. Mura ba ingon nga white lie. Anong gingon nila white lie? Unsa nang white lie? Kana bang pamakak nga dili kay bugat, no? Pero pamakak yapon.
no? White lie ang tawag. So muna atong bantayan mga kaigsuonan. Na ay mga kinaiya sa mga tao igsuon nga maayo ang ilang tuyo pero paglapas di ay mo na di maayo bantayan nato kaysa pagtuong Adventista ra ba karon na ay mga uban nga bahalag ang ilang negosyo mali basta kay hatagan lang ikapulo. Bahalag dili mao ang ilang panginabuhi basta kay ning support sila sa ministry. Muna bantayan nato makigsuonan. No, bantayanan nato kay ang puuno na nato atubangan sa Ginoo. Kay gusto man nato nga mahaom jud ta sa tubangan sa Dios. Muna nga bahin sa sala tinuyo man or dili ang ato makigsuonan nga kabalo ka sa imong kagalingon. Si David si David ang iyang pag-ampo, Ginoo ilikay ko sa tinuyo nga pagpakasala. Ayaw tuguti nga maulipon ko. Muna nga ang atong kasing-kasing makisuna, no? Sala ang tanang kalapasan. Unang Juan 5:3. Yes, ningon ang Biblia nga sala ang tanang kalapasan. Pero sa laing bahin, naay mo'y paglapas nga wala gipakasala. Di ba? Sama atong sa adlaw ipapahulay. Kung nag-ayog masakiton, giluwas ang karnero dito sa tabay. Ngadto kag ospital sa adlaw ipapahulay aron pagluwas og kinabuhi. Naay mga paglapas pod nga dili ginapakasala. Naa po na inganang punto. Dili na siya malalis nga naa na pod nga part sa Bible. Tinuod na ay mong mabasa na nato nga sala ang tanang kalapasan. Pero sa laing bahin igsoon adunay mga sala na may giingon gud nga in every role naa gi exemption, no? So naay mga bahin sa dala ipapahulay instead nga magsimba ka nya na kay nagian nga na disgrasya imong gidala sa ospital unay emergency lakaw nga it's a matter of life and death. Pwede na siya ma-consider. Nga na igsoon, okay? Salamat ang Dios magapanalangin. Wala naman tingali. Wala na yung pangutana diha. Okay. Hinahinay na tag panamilit makigsuunan. Daghan tag mga butang atong nahisgutan no pangutana ninyo karong gabi. Naglaom ta nga naamoy gamay nga nakuha sa ato nga program. O sunod na pud semana sa samang oras ug sa samang istasyon sa ato nga programa sa ato mga viewers sa Facebook. Ang uban dili sila katanaw sa live pero kanunay consistent ang ato nga mga viewers nga imong masabtan nga bisan pag dili live mo review gud sila tanaw. Salamat kay igsoon sa inyong pagpakig-uban. Sunod na usab semana igsoon sa atong programa The Last Warning Message Ministry. Salamat sa inyo ang pagpakigduyog sa atong tulumanon o sa inyong uban kanato sa paghago sa pagbilar, pakighago og paminaw sa mga pulong sa Ginoo. Dalaygon kay ang Dios ni ana kay kana naghatag kanato og kahigayunan nga motubo ta diha kang Kristo. Mo ni pamaagi manggod makisunan nga mulig-on ang imong pundasyon sa pagtuo. Kay kung malayo na manggod ka sa pulong sa Ginoo, dili ka maminaw. Nagani kay simba-simba, di pag ka maminaw sa pulong sa Ginoo, mawala imong pagtuo niya pag-abot sa mga pagsulay, madaog nung ka. Pero kanunay ka naminaw sa pulong sa Dios, sama aning atong programa, sama aning ministry, dili gyud mawala 17 na sa Roma nga ang pagtuo mo abot na sa pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. So ang sekreto iso aron dili mawala ang imong pagtuo, kanunay jud kang maminaw. Pero kung dili na gani ka maminaw makisudan, bisag unsa ka kalig-on, ningon si ang balaang kasulatan, pagbantay kay basid niya ikaw mapukan. Muna nga sa inyo ang pagpaminaw sa 7 sa Galacia, dili ta managkataka sa pagbuhat sa maayo kaysa nahaigo nga panahon muani kita kung kita dili magkaluya. Ug alang sa itong hingpit nga pagtapos gihangyo nato si Brother Tony alang sa pag-offer of prayer, gihangyo nato ang tanan sa pagduyog niini magampo ta mga higala sa ato nga program. Amahan namo nga nagas sa mga langit dalaygon ka man sa katapusan, ikaw ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios sa ni Israel, nga sa buhay nga Dios nga mo ginalagaran ug ginasangpit sa kanunay. Amahan nga langit nun, nagapasalamat kami kanimo tungod sa pagkabaayo kanamo nga din ikaw kanunay ama nagauban nagabantay labi na gyud sa tibok adlaw at tuning orasa nakahimo kami sa pagpaalapnag sa imong mga kamaturan pinagi ni istasyon nga nakaabot sa mga katawhan na mga hilaot kami nga ikaw magatabang sa matag usa nga katong mga pulo nga among napaabot mapabilin sa atong adunay interkomuna sa pagtastak sa kasing-kasing sa imong pagbalik sa Dios kami kanan maandam niya
maangkon na mo sa niya kinabuhi mo rin katapusan. Maluoy ka kanamo amahan, tabangin tan kami. Isang pagkatawahanon, wala kami mahimo. Ito din mo ba matabang ka na mo. Labi na gid amahan sa nagdumala ni sa programa. Kung magapanalangin ka niya, mabat na ng kanunay may palawas, kaligong sa pagtuo, kung sa mga nagasuporta o sa bumahan panalangin sa kanunay, ang ilang mga tagaig may palawas kanunay amahan. O sa ining istasyonan usab, may gihimo ng instrumento, ikaw magapanalangin sa tag-iyan ini, sa nang kawani, o mo kining gitugyan ang tanan kanimo amahan. Wala mo, o pasayloang among mga sala, kay kinitanan among gipangayo, ito ang madawat, sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Kristo nga among manluwas. Amen. Ang kapagyatan mo, siya ang damusap na'y kanimo. Dawata kaluwasan, ngagitan yag ni Kristo. Iandam niya ang puloy anan, dito wala na'y kagulanan. Dawataan kaluwasan, ngagitan yag ni Kristo. Iandam niya ang puloy anan,